میں مثال دو، باتیں بہت ساری، وقت زیادہ، اور شاید میں اپنے اوپر بھی زیادتی کر رہا ہوں، اس لیے پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بات عرض کی جائے گی۔ کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، یہ 100 سال کا مسئلہ نہیں، 150 سال کا مسئلہ انگریز پال کر کے گیا ہے، انگریز چلا گیا مگر زہریلے اثرات وہ چھوڑ کر کے گیا ہے۔ اس کا مقابلہ انتہائی سنجیدگی، ہمدردی کے ساتھ، بھلائی خیر خواہی کے ساتھ، کسی کو نیچا دکھانا، ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے، مگر غلط بات کو غلط کہنا، دغل کو دغل تسلیم کرنا، یہ عین حقیقت ہے۔ اس میں ملمہ شادی کرنا نہ امام کی مسجد کے امام کے واسطے گنجائش، نہ مدرسے کے ذمہ دار کے واسطے گنجائش، نہ مالدار کے واسطے گنجائش ہے۔ کبھی بھی یاد رکھو، ہر کڑوی کسیلی کو برداشت کیا جا سکتا، مگر قرآن پر حرف آئے، نبی کی ذات پر حرف آئے، نبی کی بات پر حرف آئے، شریعت متاثر ہو جائے، ہمارے علم سے کیا فائدہ لوگوں کو پہنچے گا؟ مبارکباد کے مستحق ہے جو لوگ اس سلسلے میں علمی اور قلمی اور تعلیمی اور تحریری مقابلہ کرتے ہیں، وہ امت کی طرف سے حق کے فرض ادا کر رہے ہیں، اللہ ان کی بے پناہ مدد فرمائے۔ کہنے کو تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم حدیث والے ہیں، میں نے بتایا نہ تعریف کا پتہ قرآن میں نہ حدیث میں، نہ قسموں کا پتہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ آگے چلو، ان سے اگر آپ پوچھیں، ایک سوال کریں تو میاں جواب نہیں دے پائیں گے۔ مثلا حضور نے، غور فرمائیے، حضور نے ایک مرتبہ اخیر عشر رمضان میں 3 دن تراویح کی نماز جماعت سے ادا کرائی، 3 دن کے بعد پھر آپ نے جماعت سے ادا نہیں کرائی، فرمایا تنہا تنہا پڑھ لو، اس لیے کہ فرض نماز جماعت مسجد کے ساتھ پڑھنا اچھی بات ہے، اور نفل نماز تنہا پڑھنا یہ خوبی کی علامت۔ آپ پورے رمضان جماعت کے ساتھ تراویح 8 ہی صحیح پڑھتے ہو تو نبی تو 3 رات جماعت کرائیں اور تم 30 رات جماعت کراتے ہو، یہ 30 رات کی حدیث کہاں پڑی ہوئی؟ نبی اگر 30 رات جماعت کراتے تو صحابہ 30 رات کی بات کرتے، 3 رات کی بات بتاتے ہیں، صحابہ کا شوق دیکھ کر کے نبی نے منع فرما دیا۔ تو حدیث میں 3 رات جماعت، چھوڑو رکعت کو تھوڑی دیر کے لیے، ابھی تو جماعت ہی پر تبادلے خیال کرو، تو نبی نے 3 رات جماعت کرائی، اور قبلہ محترم حدیث کی مخالفت پر اترے تو 30 رات جماعت کراتے چلے جا رہے ہیں۔ کہاں حدیث میں 30 رات جماعت تراویح کی حضور نے کرائی؟ 30 رات جماعت سے تراویح دور فاروقی سن 14 ہجری سے آج تک حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح 30 رات پورے رمضان چاند رات تک ہوتی رہتی۔ تو جماعت وہاں سے رکعت، یہاں سے پتہ چلا نہ یہاں نہ وہاں، یہ کہیں نہیں۔ مصافحہ کرتا ایک ہاتھ سے، 3 طلاق کو ایک بتاتا، جمعہ کی 2 اذان کو ایک کلیئر کرتا، عید کا ایک خطبہ لکھتا ہے، عید کے دن جمعہ پڑ جائے ایک نماز کو دھکا دے ڈالو۔ اگر غور کیا جائے تو ہر جگہ اس نے شارٹ کٹ کر آسمان رکھا ہے، اور ہر جگہ اس نے ہاف ہاف ملا کر رکھا۔ رمضان جیسی بابرکت، نیکی کمانے کا موسم، اس میں 8 رکعت پڑھ کے فرار، اور جو پڑھتے ہیں پورے رمضان وہ پورا قرآن سنتے ہیں، اس سے محروم رہا، قرآن سننے سے بھی محروم رہا، نماز سے بھی محروم رہا۔ شیاطین تو قید کر دیے گئے سرکس، مگر یہ سرکس انسانی کچھ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وہ ان کا کام نبھانے کی ذمہ داری لے لیا کرتے ہیں۔ پھر دلیل میں حضرت عائشہ کی روایت، بخاری باب تہجد کا، روایت 8 رکعت والی، مسئلہ تراویح کا ڈکلیئر کیا جا رہا۔ حضرت عائشہ نبی کے پردہ فرمانے کے بعد 42 سال تک زندہ رہی، اور 42 سال تک حضرت عائشہ کی موجودگی میں مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح نماز جماعت کے ساتھ پورے رمضان ہوتی رہی، اور حضرت عائشہ ہی اس روایت کے
रावी हैं जिसको बहुत कसरत के साथ पढ़ा जाता है, शर्रुल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इसमें बिदात की मजम्मत है। हजरत आयशा की रिवायत, मन अहदस फी अमरिना फहुवा रद्दुन, अगर हमारी तरफ से कोई नई बात उसने ईजाद किया और वो हमारी जानिब से नहीं है, नबी फरमाते हैं फहुवा रद्दुन, वो मरदूद है, काबिल एतबार नहीं। हजरत आयशा की बात यहां मानते और वहां 42 साल तक मस्जिद नबी में बिदात इज्तिमाई तौर पर होती रही। नौज बिल्लाह, हजरत आयशा के ईमान में इतनी भी ताकत बाकी न रही कि वो बिदत को बिदत कह दें और लोगों को मना न करें, लोगों को इस गलत काम से मना न करें। हजरत आयशा ने एक मर्तबा मना न किया। आप हैं जो सहाबा को तख्ते मश्क बनाते, चाहे तरावी का मसला, चाहे तलाक का मसला, चाहे आजान का मसला, कुछ नहीं मिला तो मुसाफा ही में लटक गए, मुसाफा ही में लटक बैठे। कहा यहां भी हम साथ नहीं रहे, कहां जाओ। यहूदी एक हाथ से, ईसाई एक हाथ से, पहलवान एक हाथ से, नेताजी एक हाथ से, नबी दो हाथ से, सहाबा दो हाथ से, ताबई दो हाथ से, मुहद्दिसीन दो हाथ से, फुकहा दो हाथ से, औलिया दो हाथ से, अहले सुन्नत व जमात दो हाथ से, और ये एक हाथ से। कहां का हदीस में लिखा हुआ, लगता है यही हदीस पढ़ते हैं, इनके अलावा तो कोई पढ़ता पढ़ाता नहीं। का हदीस में लफ्ज़ यद आया तो कुरान में भी लफ्ज़ यद आया, नबी ने दूसरी जगह भी लफ्ज़ यद इस्तेमाल किया। क्या फरमाया? नबी फरमाते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। नबी ने फरमाया मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती, नबी के तरीके को छोड़कर अगर दूसरा तरीका इख्तियार करेगा कभी कामयाब नहीं होगा। हदीस में नबी ने हदीस याद करने के फज़ाइल बताए, हदीस याद कराने का हुक्म दिया, पहले पढ़ाने की तरगीब दी है, लेकिन अमल का जब मौका आया है तो नबी ने सुन्नत की बात की है, किसी हदीस में हदीस लेने का हुक्म नहीं दिया। आपने फरमाया मैं सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं, मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस। नबी ने ये नहीं कहा कुरान छोड़कर और हदीस छोड़कर जा रहा, नबी ने कहा सुन्नत छोड़कर, और नबी ने फरमाया निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती, यहां भी लफ्ज़ सुन्नत, मन तमस्सक बिसुन्नती, यहां भी लफ्ज़ सुन्नत। जहां जहां लेने का मौका आया हदीस में तरतीब यही मिलेगी। फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। इसलिए हमने अपने आप को अहले सुन्नत कहा। क्यों? फायदा सुनिए, सुन्नत मामूल बिहा तरीका कहलाता, जारी तरीका कहलाता। गोया जो हदीस है नबी की मामूल बिहा है वो हदीस भी कहलाती है और सुन्नत भी कहलाती। इसलिए हमने अपना नाम अहले सुन्नत रखा। आपके जहन में वसवसा आएगा जब वो हदीस और सुन्नत दोनों कहलाती हैं तो आपने अहले हदीस अपना नाम क्यों नहीं रखा? सुनो, हमने अहले हदीस इसलिए नहीं रखा, अहले सुन्नत इसलिए रखा, नबी ने अपनी सुन्नत अपनाने का भी हुक्म दिया और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत। अब जो अपने आप को अहले हदीस कहता वो नबी की सुन्नत तो मान सकता, मगर खुलफाए राशिदीन की सुन्नत वो नहीं मान रहा। अगर मानता तो 20 रकात तरावी पढ़ता, मानता तो 3 तलाक को 3 मानता। ये सहाबा खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को बिदअत कहता, नबी सुन्नत कहे, ये खुलफाए राशिदीन को सुन्नत न कहे, बिदअत बताए। हमने अहले सुन्नत कह करके नबी की सुन्नत पर भी अमल किया और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर भी अमल किया। अब खुलफाए राशिदीन की सुन्नत क्या है? वो अलग अलग सुन्नतें हैं, उसके लिए और वक्त चाहिए और बात के वास्ते और वक्त। मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, और जो शख्स रसूल की मुखालिफत करता
اور وہ شخص جو رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعد. کیا مطلب؟ نبی کی نبوت کلیئر کر دی گئی، نبی کو نبی مان لیا مگر نبی کی بات کو نہیں مانتا، نبی کے فرمان کو نہیں مانتا. اللہ فرماتے ہیں جو کوئی یہ کام کرے گا وہ رسول والا نہیں ہے، وہ دشمن رسول کہلائے گا. یہ اہل قرآن اور اہل کشا یہ رسول کے ماننے کی بات کرتے ہیں مگر رسول کی بات کو نہیں مانتے، جبکہ ہدایت ظاہر ہو چکی. وہ ہدایت نبی لے کر کے آیا، حدیث کی صورت میں، تفسیر کی شکل میں نبی نے کلیئر کر دیا. اب اس کو یہ مانتا نہیں، لہذا جو حدیث کی حجیت کا انکار کرتا ہے وہ منکر حدیث کہلائے گا، اور جو فقہ کی حجیت کا انکار کرے گا وہ منکر فقہ و فتاوی کہلائے گا. اس کا حدیث سے کیا لینا دینا؟ حدیث و سنت کو ہم بھی مانتے، اکیلے تم تھوڑے مانتے ہو. اختلاف ہے فقہ فتاوی پر، اختلاف ہے اجتہادی مسائل پر، لہذا اس کو منکرین فقہ کہنا چاہیے. یہ دھوکہ دیتا ہے، لفظ حدیث استعمال کرتا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث میں جب مسئلہ نہ ملے، بات وہیں جہاں سے شروع ہوئی ہے. ہر مسئلہ قرآن میں نہیں، ہر مسئلہ حدیث میں نہیں، تو جب قرآن میں نہ ملے تو حدیث سے نکالو، اور حدیث میں نہ ملے تو خود ہی نکل جاؤ، خود ہی نکل جاؤ. ایسا بھی ہوگا کہ حدیث میں مسئلہ نہیں؟ ہاں بہت ساری شکلیں. ہوائی جہاز میں نماز کیسے پڑھے؟ نبی معراج سے نماز لائے تھے، اگر یہاں سے لے جاتے تو طریقہ آ جاتا، وہاں سے تو نماز لائے، جہاز میں نماز کیسے پڑھے؟ ڈھونڈو جہاز والی حدیث، نہیں ملنے کی. اور جب قرآن حدیث میں مسئلہ نہ ملے تو کیا کرو؟ معاذ ابن جبل نے کیا کہا؟ ہم اجتہاد کریں گے، قرآن حدیث کی روشنی میں اسی بنا بنیاد پر مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن حدیث میں مسئلہ جب نہ ملے، اس کا کچھ اشارہ مل رہا ہو تو یہ دیکھا جائے گا عام مومنین نے کس بات پر اجماع اتفاق کیا. جس بات پر امت اجتماعی طور پر اتفاق کر لے، اس اجتماعی مسئلے کا ماننا ایسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن اور حدیث کا ماننا ضروری. اب اگر نہیں مانتا تو قرآن حدیث میں وہ مسئلہ ہے نہیں، وہ تو مسئلہ نکلا ہے اجماع امت کے، اجماع کی بنیاد پر. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں اور ہٹتا ہے اور چھٹتا ہے مومنین کے راستے سے، اجماع امت سے بغاوت کرتا ہے. چاہے اجماع صحابہ ہو وہ بھی حجت ہے، اجماع امت ہو وہ بھی حجت ہے. بعد مکھنچو قسم کے لوگ کہنے لگے اگر اجماع قطعی ہے تو ہم مانیں گے، اجماع ظنی ہے تو نہیں مانیں. میاں قطعی ظنی کی بات کرتے ہو، اجماع جب کسی بات پر ہو جاتا تو پوری امت کے افراد اس مسئلے میں مجتمع ہو جاتے ہیں، اس کے غلط اور اس کے غیر اعتبار ہونے کا شبہ باقی نہیں رہتا ہے. اب اگر کوئی لجو پنجو قسم کا آدمی اس اجماع سے اختلاف کرے، تولا، چھوڑو ادھر ادھر بھٹکنے دو، نصلہ جہنم، ان کی تپائی دھلائی منجائی سکائی کا کام ہم وہاں کریں گے. یہاں اعلان کیے دیتے ہیں اس کو مانو، اس کو مانو، اس کو مانو. اگر نہیں مانو گے اس اعلان کے بعد تو چھوڑو، نصلہ جہنم، ڈالیں گے ہم ان کو جہنم میں. وسعت مسیرا، اور جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے، وہاں جانے کے بعد اچھی کھچائی ہوگی، کامل صفائی ہوگی. لہذا اللہ کے اس اعلان کو مانو کہ اللہ کی کتاب بھی حجت ہے، نبی کی سنت بھی حجت ہے، اجماع امت بھی حجت ہے. اب رہا قیاس مجتہدین کے یہاں. جب قرآن حدیث اجماع میں مسئلہ نہ ملے تو پھر مجتہد اجتہاد کرے گا، اور غیر مجتہد وہ مجتہد کی تقلید کرے گا. یہاں آیا مسئلہ، ہم ابو حنیفہ کے مذہب پر، یعنی وہ مسائل جو قرآن حدیث میں کلیئر نہیں ہے، منصوص مسائل میں تقلید حرام ہے. منصوص مسائل میں
तकलीद हराम है और गैर मंसूस मसाइल में गैर मुस्तहिद के वास्ते तकलीद वाजिब और तारिक वाजिब फासिक है और फासिक की गवाही काबिल एतबार नहीं। कुरान में दलाइल मौजूद हैं, फिर कभी इंशाअल्लाह तफसीली बात करेंगे। अब ऐसे मौके पर मुज्तहिद इज्तिहाद करेगा, इज्तिहाद का रुतबा बड़ा आला वाला, जो बुखारी का नाम सुने और बुखार आ जाए वो अगर इज्तिहाद करेगा तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं झारखंड गया, वहां एक इसी किमाश के मौली साहब चतुर्वेदी, असर से कुछ पहले हम लोग वहां पहुंचे तो मैंने नमाज से फरागत कर रखी थी। मौली साहब पहुंचे, नमाज पढ़ने लगे। जब असर का वक्त शुरू हुआ तो मैंने कहा वो चतुर्वेदी मौली साहब, उनको भी बुला लो, जमात से असर की नमाज हो जाए। तो जब बुलाने के लिए आदमी गया तो वो मौली साहब वही शोर बहुत, पास कुछ नहीं। कहा मैंने असर की नमाज पढ़ ली। या अल्लाह, मैंने चाय पर बुलाया मौली साहब को। मैं नमाज से जब फारिग हुआ, मौली साहब आए तो मैंने कहा मौली साहब ये बताइए, नमाज के लिए वक्त जरूरी है या हर वक्त नमाज? नमाज के लिए वक्त जरूरी है या जिस वक्त चाहे नमाज पढ़ ले? नहीं, नमाज के लिए वक्त है। मैंने इसीलिए तो जोहर असर मगरिब इशा बोलते हैं। अगर हर वक्त हर नमाज चलती तो अलग अलग करने की क्या जरूरत? कहने लगा हाँ, नमाज के लिए वक्त है और जिस वक्त की नमाज है उसी वक्त में वो नमाज। मैंने कहा ये आपने असर की नमाज वक्त से पहले कैसे टरखा दी? अभी तो वक्त भी शुरू नहीं हुआ, आपने असर की नमाज कैसे पढ़ी? इसमें लिखा हुआ। या अल्लाह, अब तक लोगों को पता ही नहीं चला कहां लिखा है। कहने लगे मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, हुजूर ने अरफात में 2 नमाजें जमा की है, मुजदलफा में 2 नमाजें जमा की। मौली साहब कह रहे थे, मैं उनकी शक्ल देख रहा था, ये तो इंटरनेशनल जाहिल मालूम होता है, ये तो इंटरनेशनल जाहिल मालूम होता है। इसको लोग पढ़ा लिखा समझ करके अपने पास बुला लेते हैं। कह रहा अरफात में मुजदलफा में नबी ने 2 नमाज एक साथ पढ़ी है। मैंने उसी रो में उसी लय में जवाब दिया, मौली साहब आप अरफात में नहीं खड़े हैं, झारखंड में खड़े हैं। आप मौसम हज में नहीं है, मई के महीने में खड़े हैं। दलील मैदान अरफात की, सबूत मौसम हज का। अगर वक्त से पहले नमाज होती थी तो नबी ने मदीना में क्यों नहीं नमाज पढ़ाया? नबी ने बद्र के मैदान में वक्त से पहले नमाज नहीं पढ़ाया। नबी की नमाज खंदक में कज़ा हुई, कज़ा का खतरा था, वक्त से पहले नबी को पढ़ाना चाहिए। लगता है ये नमाज वाला नहीं है, नमाज को अपने मतलब और चाहत के मुताबिक ये इस्तेमाल करता है नमाज पढ़ने के लिए। कभी अरफात की बात करता है, कभी मुजदलफा की बात करता है, रहता है पथरीली जमीन में, बोलता है हरम शरीफ का। ये ऐसे लोग अब ये मसला निकाल के लाए। गैर मुस्तहिद जब इज्तिहाद करेगा तो असली की घी के नाम पर डालडा सप्लाई करेगा। यही सप्लाई हुआ। मसला निकाला हदीस से, कहां मैदान अरफात से धक्का दिया, मौसम हज से हटा लिया, झारखंड में लाके मिला दिया। मुस्तहिद जो होता उसके लिए तकलीद हराम। मैंने बंबई में कहा एक मौलवी साहब से, बहुत चींची कर रहे थे। मैंने कहा इमाम अबू हनीफा गैर मुकल्लिद हैं, वो किसी की तकलीद नहीं कर रहे हैं। उनके समझाने के लिए, आप ज्यादा ना समझिएगा, कोढ़ मगजों को समझाने के लिए, इमाम अबू हनीफा गैर मुकल्लिद हैं, वो तकलीद तो नहीं करते और हम हैं मुकल्लिद। हम मुकल्लिद हो करके इमाम आज़म अबू हनीफा जो गैर मुकल्लिद है उनका हम एहतराम करते हैं। और तुम कितने बदज़ौक़ हो कि उनको बुरा भला कहना तुम अपनी जिम्मेदारी तस्वुर करते हो। मगर याद रखो मसला साहब क्या है, इमाम अबू हनीफा नऊज़ बिल्लाह गैर मुकल्लिद नहीं, मुज्तहिद मुकल्लिद नहीं हुआ करता। मुज्तहिद के लिए तकलीद हराम है। इमाम अबू हनीफा आला दर्जे के मुज्तहिद हैं, हाई क्लास के मुज्तहिद हैं, पहली सदी में रहने वाले हैं। इसीलिए फुकहा को अल्लाह ने पहले पैदा फरमाया, मुहद्दिसीन की जमात बाद में आई। दोनों का काम अलग अलग रहा। इमाम बुखारी से बहुत पहले इमाम अबू हनीफा आए हैं और जिसको जितना करीब नबी का जमाना मिल जाए उसकी नेकी में शुबा नहीं किया जा सकता, उसकी इबादत में शुबा नहीं किया जा सकता। तो मुज्तहिद के लिए तकलीद हराम। और जो अंगूठा मार हो,
वो भी बुखारी शरीफ तर्जमा बगल में लादे घूम रहा, वो भी घूमे जा रहा। आप भी हदीस से मसला निकालते हैं? नहीं मौलवी साहब। फिर हमारे मौलवी साहब बताते हैं, अच्छा ये 1400 साल के बाद के मौलवी साहब ये ज्यादा हदीस समझने वाले हैं या वो ज़ाते गिरामी जिसने सहाबी की शागिर्दी को इख्तियार किया, जिसने मदीना की जमीन में रह करके हदीस पाक को याद किया और खुशकिस्मत नसीबों को हदीस का दर्स दिया। हम उनकी बात पर एतमाद करते हैं। जब इनसे आला वाला और इंतहाई निराला आदमी मौजूद है तो ऐसी आला जात और शख्सियत के रहते हुए हमें थर्ड क्लास के आदमी के आज करके लज्जू पंजू के इज्तिहाद की जरूरत नहीं। फिर कहने लगे अलबानी साहब ने ये लिखा। ये बलवानी साहब कहां से आ धरे? ये तो हदीसें इधर उधर करने लगे। मौजूद हदीस एक तरफ, सही हदीस एक तरफ, इमाम तिर्मिज़ी, बुखारी, मुस्लिम, नसाई सब एक साथ मिलाए बैठे, ये आए इधर उधर का करने लगे। जब आदमी के पास काम नहीं हुआ करता है तो ऐसे ही उल्टे सीधे काम किया करता है। अल्लाह का करम है, हम अहले सुन्नत व जमात, हमारा हसब नसब आली और हमारा कारनामा पूरी दुनिया में मुसल्लम है। इस मुल्क में अंग्रेजों के रहते हुए हमने काम किया और अंग्रेजों के जाने के बाद हमने काम किया। अंग्रेज को हमने निकाला है, भगाया है। अंग्रेज के दरबार में हमने जबी नियाजी का काम नहीं किया है। अल्लाह का करम है, आज दुनिया में हिंदुस्तान से बाहर कुरान और हदीस के बाद में उलमाए हक से ज्यादा किसी का कारनामा नहीं है। इस वास्ते इन मौसमी चीजों से मुतासिर नहीं होना चाहिए। अगर यही बात सही हो सच तो कम से कम 1400 साल में से एक मर्तबा मस्जिद नबी में 8 रकात तरावी हो जाती। हाय किस्मत के मारे, हाय नबी की सुन्नत की, तर्क सुन्नत की नहूसत, एक मर्तबा भी अमल न हुआ। अच्छा, जुमा की 2 अज़ानें मस्जिद नबी में दौरे उस्मान से चली। 13 सदी के बाद हनफी हटा, हम्बली जिम्मेदार बना तो बदल दिया जाता। एक ही अज़ान जुमा की रहती, मगर अल्लाह अल्लाह जो इज्तिहाद में सिका है और जिनकी बात बात दलील होती है, अल्लाह हिफाजत का सामान पैदा फरमाया करता है। अल्लाह का करम है, हम ऐसे जामे तरीके पर अमल करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्तहिद की बात हम हर बात में उसकी बात को तस्लीम करते हो। मेरा ऐलान है और हर मुकल्लिद का यही ऐलान है, मनसूस मसाइल में तकलीद हराम है। गैर मनसूस मसाइल में मुस्तहिद के इज्तिहाद पर गैर मुस्तहिद के लिए अमल करना लाजिम और जरूरी है। अहले यमन के वास्ते नबी ने मुआज को भेजा था, इसलिए कि सारे यमन वाले कुव्वते इज्तिहाद नहीं रखते थे। जिनमें कुव्वते इज्तिहाद ना हो वो यमन जाने वाला मुआज इसके इज्तिहाद पर अमल फरमाए। लिहाजा हमारा अमल कुरान और हदीस पर और मन से रसूल पर है। अल्लाह ताला ज़ैगो ज़लालत से, हर आफत मुसीबत से, हर गुमराह की गुमराही से उम्मत के एक एक फर्द की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ा अल्लाह मौलाना का मुबारक वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन सालिहा व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दुआइन ला युस्मा। ऐ अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमा, करम फरमा, फजल फरमा, मेहरबानी फरमा, सत्तारी व गफ्फारी फरमा। ऐ अल्लाह दारैन की नियामतें अता फरमा, दारैन में कामयाबी नसीब फरमा, दारैन में सुरखरुई नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हर जिल्लत से, पस्ती से, रुसवाई से, नफ्स व शैतान के हमले से कदम कदम पर हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह कुल आलम के अंदर सुकून व इत्मीनान पैदा फरमा, इस मुल्क के अंदर अमन व अमान पैदा फरमा। जिन लोगों ने इस इस्लाही प्रोग्राम का इनेकाद किया, ऐ अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमा। हाज़रीन सामईन हर एक को अमल की तौफीक मरहमत फरमा। ऐ अल्लाह हर खैर नसीब फरमा, हर शर से भरपूर हिफाजत फरमा। अंत वलियुना फिद दुनिया वल आखिरा, तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन
برحمتك يا ارحم الراحمين.